Donc, bonjour les élèves du tronc commun lycéenne. Donc, je vous présente aujourd'hui chapitre du polynôme, donc les polynômes. Donc, en commençant par la définition d'un polynôme. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un polynôme؟ يعني بالعربية هي الحدوديات. Donc, إلا قلنا polynôme كنقولوا الحدوديات. دونك شنو هي الحدوديات؟ بطبيعة الحال جات من حد. Donc, polynôme. Définition d'un polynôme. Un polynôme, c'est une combinaison linéaire des puissances donc naturelles d'une indéterminée x. Donc, c'est-à-dire que qu'on trouve une px qui s'écrit sous la forme de a n x à la puissance n, donc plusieurs polynômes, donc ou plusieurs termes des coefficients donc et des degrés, on l'appelle un polynôme. Donc c'est plusieurs polynômes. Donc en commençant que ça veut dire polynôme, donc p de x, c'est une écriture qui s'écrit sous la forme de p de x égale à a donc de n x à la puissance n par exemple, plus donc a n moins 1 x à la puissance n moins 1, donc plus jusqu'à le premier, donc c'est a1 x plus a0 x à la puissance 0, donc plus a, donc on écrit plus a0 x à la puissance 0 c'est 1. Donc voilà, c'est un ensemble de polynômes. On dit que voilà une polynôme. Donc, toujours le degré d'un polynôme. Donc, on a degré d'un polynôme. Le degré de ce polynôme, donc, ici, c'est n. Donc, degré d'un polynôme. Degré de p. Qu'on écrive aussi d de p. Par exemple, ici, égale à n. Un petit exemple, donc, مثلا إلا عندنا P de x كتساوي par exemple 3x à la puissance 6 moins 2x à la puissance 5 plus 3x au carré par exemple et moins 2. Donc voilà ici un polynôme de degré, c'est le plus grand degré. Ici c'est 6. 3, 2, 3, moins 2, ce sont les coefficients. Donc ici, voilà, en un terme, deuxième terme, troisième terme, le troisième terme. Donc ici, le degré de P, de X, égale à quoi? Égale à 6. Donc le degré de P, on a D degré de P, c'est 6. Donc ici, donc, on parle des polynômes. Donc هذه هي اللي كنسميوها حنايا un polynôme. Donc chaque polynôme عنده les degrés. Donc les polynômes toujours ما خصناش نلقاو فيهم لا racine لا حتى شي حاجه. Donc غادي ناخذوا واحد لي زيكزامبل مثلا. Donc مثلا دوغري اللي عندنا هنا مثلا قلنا كيف قلنا 6 degré de P c'est 6. غناخذوا des exemples. Donc des exemples des polynômes. Donc, on prend des exemples, par exemple R les x. C'est pas toujours un arbre, ça se consomme P les x. Donc, R les x, par exemple, 5x à la puissance 6 plus 2x à la puissance 4 moins 2x à la puissance au carré plus 3x moins 1 sur x plus 2. Donc, f les x égale à 3x au carré moins 2x racine de x plus 2. Donc, h les x égale à 3. Donc, est-ce que on peut tirer les polynômes من هاد les exemples. Donc, pour la première, r les x n'est pas un polynôme. Donc, n'est pas un polynôme.
Pourquoi? Il y a 1 sur x. Donc, si on a les termes, le premier terme, deuxième terme, ce sont des polynômes. Terme, terme. Donc ici, ce n'est pas un polynôme. Donc pour la deuxième, aussi, on a un racine de x. Donc ce n'est pas un polynôme. وما نقدروش نحددوا ليها الدوغري ديالها. Of h les x, donc c'est égal à 3x à la puissance 0. Donc c'est un polynôme de degré 0. C'est un polynôme. ونقدروا نقولوا الدوغري ديالها دوغري ديال h دوغري دو h égal à 0. واخا كتساوي 3. دونك هذاك سي ان polynôme. دونك هذا يعني des exemples على les polynômes en général. دونك امتى كنسميوهم؟ دونك هذيك نقدروا نسميوها h les x on l'appelle polynôme constant. دونك c'est un polynôme constant. دونك اولا يعني وكاين دي polynômes اللي نقدروا نسميوهم بحال مثلا ناخذوا واحد ليكزامبل. عندهم دي نون. هذا كيتسمى polynôme constant. كاين polynôme سير هادو ناخذوا واحد لي تيب ديال لي بولينوم. مثلا كاين بولينوم مونوم، كاين دونك نسميوه مونوم اللي هما بحال باغ اكزومبل مثلا ار لي اكس ايغال toute écriture la polynôme qui s'écrit ax plus b. هذا كتسمى المونوم. دونك هذه كنسميوها مونوم. وكاين دونك هذه بولينوم ديال دوغري 1. كاين بولينوم دو دوغري 2 كنسميوها ترينوم. دونك وكاينه ترينوم. وبلي دوغري بحال بي لي اكس égale à ax au carré plus b les x plus c par exemple. Donc c'est degré ديالها ديال هاد p كيكون 2 كتسمى le trinôme. D'accord? Donc le trinôme هو tout. Donc tout polynôme donc p les x. Donc هنايا بالنسبه لي تيب ديال لي بولينوم. ندوزو la partie la deuxième partie de كل شيء في définition. Deuxième partie c'est donc غادي ندوزو quand les polynômes sont يعني égaux. امتى كيكونوا دي بولينوم égaux. ناخذوا ليغاليتي ديال دو بولينوم امتى كيكونوا égaux. donc ناخذوا deuxièmement l'égalité de deux polynômes. ودابا ندير دي زيكزارسيس ونحاول نشرح امتى كيكونوا دو بولينوم ايغو. يعني امتى كتكون عندنا واحد دو بولينوم ايغو. دونك باش يكونوا دو بولينوم ايغو خاص يكون عندهم بي لي اكس كتساوي كيو لي اكس و يكون عندهم même degré. Donc si ils ont le même degré et les coefficients de leur monôme de même degré sont égaux. Donc si les deux polynômes ont le même degré. Donc il a كان عندهم le même degré ou il a كانوا حتى les coefficients ديالهم. Donc هادي او donc les coefficients قلنا de quoi. Donc ناخذ هذاك السيرو ما كيكسبش مزيان. Donc les coefficients donc هذا rouge en noir. Donc les coefficients de leur monôme, donc de leur monôme, leur monôme, et en quoi de même, donc de leur monôme de même degré sont égaux. De leur monôme de même
degrés sont égaux. Donc, de même 100 degrés. Donc, إذا هنايا إلا كان عندك بي لي إكس بغينا نعرفوها واش بي لي إكس واش كتساوي كيو لي إكس. دابخي مثلا باغ إكزومبل ناخدو شي مثال ديال ليغاليتي ديال لي دو. دونك ناخدو شي اكزامبل. ناخدو بي لي إكس إيكال 2x P de x égale à 2x à la puissance 3 moins 2x au carré plus x moins 3 au Q de x égale à 2x au carré x moins 2 plus x moins 1 facteur à 2x plus 3. Donc, est-ce que P de x et Q de x sont égaux? Donc, je vois les deux polynômes. Est-ce qu'ils sont égaux? ونقدروا ناخذوا كاع معاهم شي r ل x الاخرى. دونك هنايا مثال اخر 2x à la puissance 3 plus 3x au carré, donc moins 2x moins 3. Donc pour les deux polynômes P de x ma R de x, donc le degré de degré de P égale à 3, le degré de R égale à 3. Donc ils ont le même degré. Donc est-ce que les coefficients de leur monôme sont de même degré, sont égaux? Et il y a 2, il y a 2. Il y a moins 2, il y a 3. Donc ils ne sont pas égaux. Donc il y a moins 2 différent, donc moins 2x au carré différent à 3x au carré. Alors P de x elle est différente que R de x. Donc هنايا بديت دوك الجوج اللي ne sont pas égaux. غنمسح. دونك هادي الا شفتو ils ont le même degré عندهم نفس الدرجة أس 3 أس 3 3 حيت هادي أس 2 هادي أس 2 هادي 1 هادي 1 هادي 0 هادي 0. Donc ils ont le même degré. Mais يعني les coefficients ديال لي monômes هادو هما لي مونوم. دونك ملي كتكلم على لي مونوم كتكلم على 2 موان 2 و ا يعني هي 1 موان 3. دونك نمسح هادي بقى لي دابا مع كيو افيك بي دي اكس. دونك كيو دي اكس انا ما نقدرش نخدم بها بحال هكا. اش خصني ندير؟ il faut qu'on simplifie ديك كيو دي اكس. خصنا نبسطوها. دونك 2x c'est 2x à la puissance 3 moins 4x au carré, plus x, 2x, il y a 2x au carré, plus 3x, moins 2x, plus 3. Donc je développe. Comme ça, 2x à la puissance 3, c'est x. هنايا moins 2x au carré, moins 2x au carré, c'est moins 2x au carré, plus x, plus 3. Non, moins 3, c'est pas plus 3, c'est moins 3, donc moins 3. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Elles se sont égaux, fait les x égales. Donc, قبل ما نشوف واش المهم ما تساوي ولكن نشوفوا بأن الدوغري de P égale à degré de Q égale à 3. Ou les monômes, les coefficients des monômes sont égaux. يعني ملي كتجي تشوف هنايا راه عندك 2 إلا كان غير واحد مختلف لا. moins 2, moins 2, 1, 1, moins 3, moins 3. Donc, اش غنقولوا في هذه الحالة؟ P de x égale à Q de x. Donc, l'égalité ديال les polynômes. باش كنعرف بأن les polynômes sont égaux. نمسح هادو.
دابا غادي نمشيو لتروازيامون لي زوبيراسيون سي لي بولينوم يعني l'addition يعني la somme le produit le quotient ou la division كلشي دونك ممكن نديرو على نبداو بلا somme premièrement la somme donc la somme de deux polynômes la somme de deux polynômes. Donc, P au Q, ce sont deux polynômes. P les X. Donc, P plus. Donc, X P plus Q les X. Alors, c'est P les X plus Q les X. Ou le degré dialogue qui est le plus grand de degré. Donc, degré dial P les X. P plus Q les X. Il est toujours inférieur. Le min ou inférieur égal max ديال degré de P au degré ديال Q toujours il est inférieur عرفوا هادي عرفتوا علاش toujours il est inférieur لان سي بوسيبل يكون عندنا يعني واحد فيهم موان دونك ملي غادي يتلاقاو يمشيو دونك يقدر يعطينا اقل دونك الدوغري ديالهم غيكون اقل هذا بالنسبه لي زوبيراسيون سور لي بولينوم دونك الا طلبوا منك مثلا في شي اكزرسيس انك دير لاديسيون ديال لي بولينوم دونك مثلا بي لي اكس تناخذوا نديروهم كاملين نديروا لاديسيون ولا سوستراكسيون ومن بعد عاد نحسبوا دونك ناخذ اكزامبل نمسح هذه اديسيون سوستراكسيون ناخذ غير اكزامبل صغير حتى نديروا لي زيكزارسيس ناخذوا مثلا عندي ناخذ مثلا بي لي اكس و كي لي اكس وندير بي بلس بي لي اكس دونك هذا بي لي اكس ايغال اكس على بويسونس 3 بلس 2 اكس au carré moins 1 au q les x égale donc 3x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus x. Donc, on va p de x plus q de x. P de x plus q de x. Donc, c'est-à-dire, donc il y a x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 1 plus 3x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus x. Donc c'est x. Donc on a 3x à la puissance 4. Donc 2x au carré plus 2x au carré plus x moins 1. On va trouver un degré de p plus q égale à 4. Donc elle est égale à le degré de q. Et un degré de p c'est 3. Au degré de q c'est 4. Donc c'est le plus grand, le 4 في هذه الحاله هذه دونك هذه سي لا سوم باش ما تبقاوش دايخين شنو غنديروا في هذا لا سوم شنو غنديروا في هذا لا سوم دونك نمشيو لو برودوي دونك les opérations toujours on est sur les opérations نمشيو petit b produit d'un polynôme par un réel مثلا b produit وناخذوا في الاول produit d'un polynôme par un réel. On dire produit ديال لي donc produit نبدا produit d'un polynôme في عدد donc il ne change rien مثلا عندك p de x donc p un polynôme et alpha appartient à R, un nombre qui appartient à R. Donc le produit de P fois alpha, donc alpha fois P, donc c'est-à-dire que alpha P les X, c'est alpha facteur fois P les X. Donc on va voir les monomes, les coefficients des monomes. Ou le degré de alpha P, les X, donc égal à le degré de quoi? De Px. Donc ici, le produit de deux polynômes. On va dire le produit de deux polynômes. Produit de deux polynômes. Produit
de deux polynômes. Donc le produit de deux polynômes, في هذه الحالة هذه donc إلا كان عندك P au Q, P في Q les X, P في Q, donc c'est P les X fois Q les X. Donc le degré ديالهم كنديروا l'addition ديال les degrés. Donc le degré de PQ égale à le degré de P les X plus le degré de Q les X. Donc إلا كانت عندي مثلا هذا فيه 3 وهذا فيه 4 دونك لا سوم ديالهم غتعطينا البرودوي ديالهم يعطينا 7 دونك غادي يعطينا 7 دونك هذا بالنسبة للبرودوي ديال donc le produit de quoi? Produit de deux polynômes. D'accord? Donc غنحبس حد هنا وغادي نمشي ندير directement ندوزو donc بالنسبة لا division غتكون la division euclidienne غادي نشوفوها sur x moins يعني x moins un nombre donc directement donc إذا إلا كان هذا مفهوم في لي زيكزيرسيس غادي نحاولوا نديرو دي زيكزيرسيس شويه ساهلين وغادي نشرحوا اكثر. Donc en continuant donc dernière partie c'est racine d'un polynôme, factorisation d'un polynôme. Donc غنبداو برacine d'un polynôme. Donc نديرو grand A racine d'un polynôme. هادشي غيبان اكثر في لي زيكزيرسيس غنحاول باش نشرح الدرس اكثر d'un polynôme شويه على الاقل باش نوصلوه ومن بعد غادي ندوزو الحوايج اللي هما بغيناهم حنايا اللي هما يعني لي زيكزيرسيس. دونك مثلا في راسين دان بولينوم كيعطيك مثلا مونطري كو مثلا 1 est racine d'un polynôme. Donc نمشي لكم ديريكتومون هنا ça veut dire racine d'un polynôme. Donc définition. Donc alpha est ou la A est une racine de P. Donc comme définition directement. Donc alpha ou la يقدر يكون A. Donc alpha est une racine de P les X si P les alpha égale à 0. يعني غتعوض P les alpha وتشوف واش كيساوي لنا صفر. الا كان كيساوي صفر راها يعني ماذا غاسين. دونك نديرو مثال في هادي ناخذ مثلا اكزامبل ناخذ واحد بي لي اكس شويه سهله بي لي اكس égale à x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 4x مثلا moins 12 وناخذ مثلا vérifier que 2 et 3 sont deux racines de P. Que 2 et 3 sont deux racines de P. Donc, اللي لقينا 0 راه غاسين اللي ما لقيناش 0 راه ماشي غاسين. دونك كيفاش نحسبوا هاد 2 كنمشيو نحسبوا P لي 2 هنا فادي. Donc égal à quoi? X à la puissance 3 et 2 à la puissance 3 plus 3 fois 2 à la puissance 2 moins 4 fois 2 moins 12. 2 à la puissance 3 c'est 8 plus 3 fois 4 c'est 12 moins 8 moins 12. 12 مع 12 تمشي 8 مع 8 تمشي شحال يبقى لك 0. Donc P les 2 égale à 0. Alors 2 est une racine de quoi? De P les X. حيت شنو لقينا بي لي جوج كتساوي صفر. شوفوا دابا نفس الشيء بالنسبه لبي لي 3. دونك اذا غناخذ لكم حتى هاد بي لي 3 نمسح هادي نمشي لبي لي 3 لا ميم شوز نشوفوا واش حتى هي كتساوي زيرو. بي لي 3 أس 3 plus 3 fois 3 à la puissance 2 moins 4 fois 3 moins 12. C'est 27 plus 3 fois 9 c'est 27 moins 4 fois 3 c'est 12 moins 12. Donc 27 plus 27
c'est 54, moins 24. Donc, égal à combien? Égal à 30. Donc, différent de 0. Alors, 3 n'est pas une racine de P de X. Donc, quelle est la racine de P de X? C'est 2. D'accord? حيت قال لك vérifier. يعني ماشي قال لك راه ce sont des racines. غير vérifier واش ce sont des racines. Alors, حنا ما لقيناش بأنهم racines. D'accord? Donc, إذا هذا بالنسبة لنا racine de P de X. Donc, اشنو كيجي من هاد الرacine؟ إلا كانت P de alpha égale à 0. إلا كانت racine d'un polynôme. C'est-à-dire que P de X, elle est divisible sur quoi? Visible sur X moins dx alpha. Donc, غادي نمشيو للفاكتوريزاسيون d'un polynôme. مورا الرacine غنمشيو دوزيامون كيفاش كنفاكتوريزيو ب فاكتوريزاسيون d'un polynôme. باش ما نطولش عليكم بزاف. Donc, la factorisation d'un polynôme, غادي نمشيو نديرو في الاول يعني دونك تسمى لا لوا دو ريستو ديفينيسيون ديالنا. دونك الا كان عندك الفا racine d'un polynôme, alors la division de P de X, donc dans le binôme, donc là, le reste de la division, alors le reste de la division de P de X sur quoi? Sur X moins alpha, sur le binôme, X moins alpha. Donc إذا هذه غنحاول ندور عليها بالخضر. إذا X moins alpha est égal à 0 et nul. Donc est 0. هذه هي هذه هي alpha racine d'un polynôme. Donc هذه هي racine d'un polynôme. Donc on peut écrire que P de X égale à X moins alpha facteur de Q de X. C'est quoi Q de X? Donc Q de X avec Q de X, c'est un polynôme. C'est un polynôme. C'est un polynôme dont le degré est degré de P moins 1. Donc il a كان عندك degré, donc il a degré de Q égale à quoi? Égale à le degré de P moins 1. يعني كتنقص درجة واحدة. وهنا غادي ندوزو لاش؟ غندوزو باغ اكزومبل نمشيو يعني كيفاش كنديروا لا ديفيزيون اوكلودين. القسمة الإقليدية. إذا باش نفهمو أكثر ونمشيو نديرو التعميم. Donc, la division euclidienne. نكتبو لك حل ماشي مشكل. دونك كيكتبش مزيان. لا division euclidienne. القسمة الإقليدية. شنو القسمة الإقليدية؟ باش إذا مثلا ناخدو P de X, ناخدو directement un exemple, fait X à la puissance 3 plus 2X au carré moins 5X moins 6. Donc, divisible, je vois, est-ce que, donc, est divisible sur X moins X plus 3. Je vois. Donc x plus 3. Donc c'est-à-dire que moins 3. Donc moins 3 est, je vous P les moins 3 égale à 0.
moins 3 à la puissance 3, plus 2 fois moins 3 à la puissance 2, moins 5 fois moins 3, moins 6. Donc c'est moins 27, plus 18, plus 15, moins 6. Donc c'est moins 33 plus 33 égale à 0. Donc 18 plus 15 c'est 32. Donc c'est P est moins 3 égale à 0. Alors, dans ce cas-là, quand on x moins 3 est quoi? Est un diviseur de. Donc, on quand on P de x est divisible sur. On P de x, alors P de x est divisible sur x moins 3 اللي هي كتساوي لنا x plus 3. دونك هذه بالنسبه كيفاش كنعرفوا واش إلي ديفيزيبل سور هذيك x plus 3. دونك غنمشيو دابا كيفاش كنديروا لا ديفيزيون، كيفاش كنلقاو كيو لي x. دونك اذا نمشيو نديروا لا ديفيزيون اوكليديان. هذه لا ديفيزيون اوكليديان، ركزوا معايا مزيان في هذه دابا غتعاودوها واحد بزاف د المرات باش تفهم. x plus 3 هنا x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 5x moins 6. لاحظوا معايا مزيان، عندي هنايا كلشي عنده علاقه مع هذا x مع هذا. هنا x à la puissance 3 هنا x. فاش كنضربوا x à la puissance 3 كيعطينا في x كيعطينا x à la puissance 3. دونك كنشدو هذا كنقصوا ليه دوغري، سي x à la puissance 2. دونك x à la puissance 2. x à la puissance 2 fois x سمعوا مزيان هي x à la puissance 3. وكنزيد واحد لو موان من عندنا حنا بحال كنديروا لوبوزي. داكشي اللي كيخرج لنا كنديروا ليه لوبوزي. x au carré fois 3 هي plus x au carré. كنقولوا حنا هي moins 3x au carré. وكنديروا لا ديفيزيون. دونك اذا في هذه الحاله هذه غادي ندير واحد البتي فيديو خاص غير بالديفيزيون اوكليديان وبالفاكتوريزاسيون اكزرسيس بوحدو. دونك x au carré fois هنا تعطينا سي 0 دائما الاولى 2x au carré moins 3x au carré هي moins x au carré. وكنهبط داكشي الاخر moins 6. كنجي هذا حتى نفس الشيء. دونك هنايا موان. دونك اذا مع دو موان غندير هنا موان x غنقص دوغري موان x حيت x موان x في x سي موان صاتولي لنا هي بلس x او كاري، لان الموان مع الموان اللي كنزيدو حنا هي بلس x او كاري. موان x في 3 سي كوا سي موان 3x بلس 3x. هنا كنديرو لوبوزي ديالو. دونك سي 0 عطينا 0 وهنايا سي موان 2x ونهبطو 6 سي موان 6. الوغ موان 2x غنضرب هنايا دونك توجور في هاد لو فاكتور اللي عندي هنا سي موان 2 وهنا حيت x دونك الدوغري ديالها سي x au 0 موان 2 فوا x سي بلس 2x و موان 2 في 3 دونك سي موان 6 مع الموان سي بلس 6 وغيبقى لنا الباقي هو 0. دونك اون بو écrire ici que p de x égale à quoi? Égale à هذا في هذا égale à x plus 3 facteur x au carré moins x moins 2. On a ici factorisé. هنا شنو درنا؟ factorise. دونك هذه سي كولي، هذه كامله هي كولي x ومازال هاد كولي x on peut la factoriser. هاد كولي x حتى هي ممكن اننا نعملوه. دونك هذه سي لا ديفيزيون اوكليديان. غادي نحاول نوقف حد هنا لان طولت عليكم، وغادي نمشي ندير اكزرسيس خاص غير بلي يعني بهاد لا بارتي هذه. الله يعاونكم و بون شانس.